wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihissalam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya itis asil ladzina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab bin nasaihi diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat
fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah. Hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardo ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tamim biharakati dakwati wa tarbiyati auliya utis'ah. Warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahyaka. Warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasohata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi. Warzuqnal hikmata wa ma'rifatil ilmi wa sabatid zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Rihlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah, wisata rohani Wali Songo, pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi wa syukrulillah.
dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqut zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi, sebagai rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 203 baris kelima dari bawah. Dari atas juga boleh, silakan ya, sesuai selera. Dari atas boleh, dari bawah. Nggak apa-apa. Oke. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya.
Qala musannifu hadal kitab Qala musannifu hadal kitab rahimahullahu rahimahullahu wa radiyallahu anhu. wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala Qala Allahu ta'ala wala yansurannallahu wala yansurannallahu may yansuruhu may yansuruhu innallaha innallaha laqawiyyun aziz. laqawiyyun aziz. Wa qala ta'ala Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha in tansurullaha yansurkum yansurkum wa yusabbit wa yusabbit aqdamakum. aqdamakum. Wa min ahammil adabi Wa min ahamil adabi wa akadiha wa aqadiha alaman amaro bima'rufin alaman amara bima'rufin au naha an munkarin au naha an munkarin mujanabatul kibri mujanabatul kibri wat ta'nifi wa ta'nifi wat ta'yiri wa ta'yiri wasama'ati wa sama'ati bi ahlil ma'asi. bi ahlil ma'asi. Fa inna dzalika Fa inna zalika qad yabtulus sawaba qad yabtulus sawaba wa yujibul iqaba wa yujibul iqaba wa rubama wa rubama yakunu da'iyan yakunu da'iyan ila raddil haqqi ila raddil haqqi wa adami qabulihi wa adami qabulihi wal istijabati wal istijabati fal yahjar fal yazar kullal hadri kullal hadri min zalika min zalika wal yakun wal yakun rafiqan rafiqan safiqan syafiqan layinan layinan rohiman rohiman mutawadian mutawadian mahfudul janahi mahfudul janahi wallahul muwaffiqu wallahul muwaffiqu wal mu'inu wal mu'inu wa bihi siqatu wa bihi siqatu wa alaihi taklanu wa alaihi taqlanu wallahu a'lam bissawab. wallahu a'lam bishawab. Kita artikan. Namun sebelumnya tak minum dulu. Kembali ke halaman 203 baris ke-5. Qala Allahu ta'ala Qala Allahu ta'ala berfirman Allah ta'ala berfirman Allah ta'ala wala yansurannallahu wala yansurannallahu dan benar-benar dan benar-benar Allah akan menolong Allah akan menolong mayang suruhu mayang suruhu kepada orang kepada orang yang menolong agamanya. yang menolong agamanya. Innallaha sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah laqawiyyun Laqawiyyun benar-benar yang maha kuat benar-benar yang maha
kuat. Azizun, Azizun, lagi maha perkasa. lagi maha perkasa. Wa qala ta'ala, Waqala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, intang surullaha, intang surullaha, jika kamu jika kamu menolong agama Allah, menolong agama yang surgum, yang surga, niscaya dia niscaya dia akan menolongmu. akan menolongmu. Wa yusabbit, Wa yusabit, dan meneguhkan dan meneguhkan aqdamakum, agamaku, kedudukanmu. kedudukanmu. Wa min ahamil adabi, Wa min ahamil adabi, dan di antara dan di antara adab-adab yang paling penting, adab-adab yang paling penting, wa akadiha, wa akadiha, dan yang lebih muakat, dan yang lebih muakat, alaman amaro, alaman amaro, terhadap orang terhadap orang yang mengerjakan yang mengerjakan bima'rufin, bima'rufin, amar ma'ruf, amar ma'ruf, au naha am mungkarin, au naha an munkarin, atau nahi an munkar, atau nahi an munkar, mujanabatul kibri, mujanabatul kibri, ialah menjauhi ialah menjauhi sifat sombong, sifat sombong, wa ta'nifi, wa ta'nifi, dan mencela keras, dan mencela keras, wa ta'yiri, wa ta'yiri, dan menjelek-jelekan, dan menjelek-jelekan, wa sama'ati, wa sama'ati, dan perasaan gembira, dan perasaan gembira, bi ahlil ma'asi, bi ahlil ma'asi, atas musibah atas musibah, kepada ahli-ahli maksiat. kepada ahli maksiat. Fa inna dzalika, Fa inna zalika, maka sesungguhnya maka sesungguhnya yang demikian itu yang demikian itu qad yabtulus sawaba, qad yabtulus sawaba, kadang-kadang kadang-kadang dapat membatalkan pahala, dapat membatalkan pahala, wa yujibul iqoba, wa yujibul iqoba, dan mendapatkan dan siksaan, mendapatkan siksaan, warubama, warubama, dan kadang-kadang dan kadang-kadang yakunu, yakunu, ada yang demikian itu ada yang demikian itu daian, daiyan, mengundang mengundang ila rodil haki, ila rodil haqi, kepada menolak kebenaran, kepada menolak kebenaran, wa adami qabulihi, wa adami qabulihi, dan tidak menerimanya, dan tidak menerimanya, wal istijabati, wal istijabati, dan tidak memenuhinya, dan tidak memenuhinya, fal yahjar, fal yahzar, maka haruslah waspada, maka haruslah waspada, golal hadri, kullal hadri, dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kewaspadaan, mindalika, min zalika, dari sifat-sifat tersebut, dari sifat-sifat tersebut, wal yakun, wal yakun, dan harus ada ia, dan harus ada ia, rofikon, rofiqon, orang yang ramah, orang yang ramah,
Syafiqan, Syafiqan, kasihan, kasihan, Layinan, layinan, lunak, lunak, Rohiman, rohiman, menyayangi, menyayangi, Mutawadian, mutawasian, yang sopan, yang sopan, Mahfudul janahi, mahfudul janahi, serta merendahkan diri. serta merendahkan diri. Wallahul muwaffiqu, Allahul muwaffiqu, dan Allah lah dan Allah lah yang memberi taufik, yang memberi taufik, wal mu'inu, wal mu'in, dan yang menolong, dan yang menolong, wa bihi syiqatu, wa bihi siqatu, dan kepadanya percaya, dan kepadanya percaya, dan kepadanya percaya, wa alaihi tuklanu, wa alaihi tuqlanu, dan kepadanya lah dan kepadanya lah berserah diri. berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini yang baru saja kita baca dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalam. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat Rabbih fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah.